کسی حرف کا بڑھانا، مثلا بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھنا، کسی اور کا اضافہ کر دینا. یعنی یہ بھی لحن جلی ہے، حرف کو لمبا کر دینا، یہ بھی لحن جلی ہے. نمبر 3 کوئی حرف کم کر دینا، مثلا لم یولد کو لم یولد پڑھنا. یعنی کہ یہاں پر تھا نا واو، واو اس یا کو. واو آتا ہے تو واو کو ہی غائب کر دیا. اچھا یہ غلطی بھی لحن جلی ہے جو حروف کے اعتبار سے ہے. اور چوتھی غلطی ہوتی ہے جی ہاں حرکات و سکنات میں کوئی سی بھی غلطی، جیسے الحمدو کو الحمدو پڑھنا. جی ہاں، یعنی کہ کوئی حرف ہے ساکن، اس کو متحرک کر دیا، متحرک کر دیا. اچھا صحیح یعنی کہ صحیح. اس پہ زبر دے دیا جو ساکن تھا، یا زیر اس کے نیچے ڈال دی، کچھ پیش پڑ دیا، تو یہ حرف کو ساکن کو متحرک کر دینا یا متحرک کو ساکن کر دینا، یہ بھی لحن جلی میں آتا. جلی. سوال لحن خفی کیا ہوتی ہے؟ صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں، مثلا ربنا میں را باریک پڑھی. یعنی کیسے پڑھیں گے؟ ربنا، ربنا پڑھنا. ربنا ایک ہے، ربنا ربنا سمجھ گئے؟ مناسب، بہت مناسب. ہاں ایک پانچواں ہے، سبق. جی 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 استاد. سنیں، ایک ہے یعنی کہ یہ جو لحن خفی ہوتی ہے یہ عارضی کی وجہ سے ہوتی ہے. کبھی زیر آیا، کبھی زبر آیا، کبھی پیش آیا، تو اس حرف کو ادا نہ کرنا. جیسے کہیں کسی جگہ میں را کو پر پڑا جاتا ہے، کہیں را باریک ہوتا ہے، اس کی آگے صورتیں آئیں گی. اور کہیں پر لفظ لام کو، حرف لام کو موٹا پڑا جاتا ہے، کہیں باریک پڑا جاتا ہے، اس کی آگے صورتیں آئیں گی. جس طرح ساجی اللہ کو موٹا پڑا جائے گا لام میں، اس میں اللہ. ہاں جیسے ایک ہے اللہ اکبر، ایک ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ہے الحمد للہ رب العالمین، ایک ہے الحمد للہ رب العالمین، را رب العالمین. تو را کو جہاں موٹا پڑھنا ہے وہاں باریک پڑھ دیا تو یہ لحن خفی ہے، جہاں باریک اور موٹا پڑھنا لحن خفی شمار ہوتی ہے. بہت مناسب. اور یہ ساجی جو لحن خفی ہے یہ مکروہ ہے. مکروہ ہے یعنی کہ یہ الفاظ حسر بگاڑ دیتی ہے. اور اگر دانستہ طور پہ کوئی ساجی یہ غلطی کر رہا ہے تو وہ تو پھر حرام میں آ جاتی یعنی کہ نہیں حرام نہیں ہے. ہے. اچھا لحن جلی حرام ہوتی ہے، لحن خفی یہ مکروہ ہے، مکروہ. یعنی کہ ناپسندیدہ ہے. بہت ساجی آگے پڑھوں گا آپ. ابھی ساتھی آ جائیں نا. جی جی آگے بہت کون مناسب. یہ اچھا جی آگے چلیں نا، اگلا سبق کھولیں. جی 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 استاد جی. 5واں سبق، تلاوت کس طرح شروع ہوتی ہے؟ ہاں چلیے سوال، بتائیے. ابتدا کی صورتیں بیان کریں. ابتدا کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 ابتدائے تلاوت، ابتدائی صورت یعنی کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں. جی نمبر 2 ابتدائے تلاوت درمیان صورت یعنی کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں. اور نمبر 3 سمجھ گئے. جو ساجی نمبر 1 ہے کہ صورت کے آغاز سے، جس طرح ہاں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ شروع سے پڑھا. اور ابتدائی تلاوت نمبر 2 ابتدائی تلاوت درمیان صورت یعنی کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں. جی جی جیسے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم. جی 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 جی. اور نمبر 3 ابتدائی صورت درمیان تلاوت کرتے کرتے کوئی صورت شروع کر دیں. جی ساجی اس کا کیا حکم؟ پڑھتا ہے یعنی کہ آدمی نے سورہ قریش پڑھی، اس کے بعد سورہ معون پڑھی تو بسم اللہ پڑھتا جائے گا. اچھا ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتا جائے گا. سوال، ان تینوں صورتوں کا حکم بیان کریں. جواب، اول میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کا پڑھنا ضروری ہے.
दूसरी सूरत में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ी जाए, बिस्मिल्लाह पढ़े चाहे ना पढ़े। ये सूरत की जो आदमी दरमियान से पढ़ेगा हम्म। तो जी तो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ा जाना भी और ना पढ़ा जाना दोनों बेहतर है। आउज़ बिल्ला तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि जब भी आदमी कुरान पढ़ेगा आउज़ बिल्ला पढ़ेगा। आऊज़ु बिल्लाह, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन बिस्मिल्लाह का ये है कि दोनों तरफ से मतलब पढ़ा भी जा सकता है और नहीं भी पढ़ा जा हाँ, सकता अगर दरमियान से। और जी तीसरी सूरत में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े, हाँ। तो उसमें यानी यह है कि अब कि सूरत आप सूरत के बाद सूरत आ रही है, सूरत के बाद सूरत आ रही है तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आउज़ बिल्ला पढ़ना जरूरी नहीं है। बहुत मुनासिब है। नोट, सूरह बरा, सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह बिल्कुल ना पढ़े। जी हाँ, आगे चलें। जी, छठा सबक, मखारिज से पहले कुछ जरूरी बातें। मुतहरक जी किसे कहते हैं? जवाब, जबर, जेर या पेश वाले हर्फ को मुतहरक कहते हैं। सवाल, साकिन का क्या मतलब है? जवाब, हर्फ पर कोई हरकत ना बोली जाए तो वो साकिन है। यानी सवाल, कि अ, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत। जबर को जबर को जेर को पेश को हरकत कहते हैं, और जिस हर्फ पे ये हरकत ऐसे आए उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जी जी सर। जी आगे। जी, साकिन का क्या मतलब? हरफ पर कोई हरकत ना बोली जाए तो वो साकिन होगा। वला दौलीन, इसमें नून जो है वो साकिन होगा सर जी। जी अगर वक़फ करेंगे जैसे ना अल्हम्दु, क्या है? जी जी, अल्हम्दु। अल्हम्दु पर लाम साकिन है, लाम पर सुकून है। अच्छा, हमजा पे अल्हम्दु पे हमजा पर फतहा है, जबर है, और लाम में साकिन है। सवाल, जोफे दहन क्या होता है? हाँ, ये जवाब, मुखालिफ। गले, मुंह और होंठों के खाली हिस्से को जोफे दहन कहते हैं। मुंह के अंदर खाली हिस्सा, मुंह का ये हिस्सा जोफ दहन कहलाता है। जोफ कहते हैं पेट को। जोफ, अच्छा। पेट। मतलब ये कि जोर से खाली आवाज निकाली जाए। इस तरह के आवाज गले या जबान या होंठों के किसी हिस्से पर ना ठहरे, बल्कि सीने की तरफ से शुरू होकर होंठों से बिल्कुल बाहर आ जाए। जी सीने से होंठों तक इस खुले हिस्से को जोफे दहन, मुंह का खाली हिस्सा कहा जाता है। जी जी जी। जिस तरह सारी हा में इस्तेमाल होता है, हा। हाँ हा, हाँ, अभी सीने शुरू होती है आवाज और और मुंह से मुंह से निकल जाता मुंह से बाहर निकल जाती है। अगला सबक खोले। है। जी सर जी। सवाल है, दाढ़ों और दांतों के नाम बतलाएं। सफा सफा। जवाब, कुल 6 नाम हैं, 3 दांतों के और 3 दाढ़ों के। दांतों के नाम तनाया, रबाई और अनियाब हैं। सुनना है ये ना, सफा नहीं शो हो रहा मेरे पास ना। ये सर जी सफर नंबर 10 के आखिर में है। आगे चले ना सफा। ये ये छठा इसका छठा सबक है सर जी। मेरे पास आ नहीं रहा शुरू नहीं आ रहा छठा मेरे सबक पास। है उस्ताद जी। बस ठीक है इधर ये ना मेरे पास आ नहीं रहा। अब्दुल लसीफ उस्ताद भाई जी अगले साथियों अगले को सफे पे ले खामोश आएंगे। कराएं। ये अंदर करो ना। उस्ताद जी साथियों को खामोश खामोश करवाएं। वे सारे साथी जो है ना खामोशी से अपना माइक बंद कर दें। जहां पर आवाज है वो माइक बंद कर दे, अगर नहीं कर सकता तो। जी उस्ताद जी। और दूसरी सब ये जो ना इसका सफर नहीं शो रहा मेरे पास ना। ये उस्ताद जी वो अब्दुल हसीब भाई सफा नंबर सबक नंबर 6 पे आ जाइएगा। स्क्रीन जिन्होंने शेयर की हुई है। कहीं चले गए क्या? मेरा ख्याल में उस्ताद जी। जी आगे उस्ताद जी, ये आखिर में इसके। हाँ हाँ, ये थे ना कि हरकत किसे कहते हैं, और साकिन का मतलब क्या है, जो फैदहन भी हो गया। अच्छा अब ये जो ना ये अब मुंह के अंदर दाढ़ों के नाम बताएंगे, दांतों के नाम बताएंगे। तो कुछ छह हैं। जी हाँ, सनाया, रुबाई और अनियाब।
آگے چلیں. جی ساجی. پھر نقشہ آ گیا، نقشہ مخارج. یہ آ گیا. جی جی ساجی. تو سنایا اولیاء سنایا. تاجی آواز کٹ رہی ہے، ساتھیوں کی مائک آپ بند کر دیں، آپشن آپ کے پاس ہے. اچھا ساجی نقشہ مخارج آپ. ہاں جی ہاں جی. جی جی تو دیکھیں جیسے دانت اوپر ایسے نیچے بھی ہوں گے نا. تو سامنے کے 2 دانت بڑے کے لیے 2 چھوٹے ہیں، 2 اوپر ہیں. تو پہلے یہ دانت ٹوٹتے ہیں، پہلے دانت دودھ پر ٹوٹتے ہیں، سمجھ گئے. یہ ہیں ثنایا سفلا، اس کے اوپر ثنایا اولیاء ہیں. جی آواز کٹ رہی ہے، ساتھیوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے، مائک بند کروا دیں ان سے. کیسے سمجھائیں ساتھیوں. جی حافظ ارسلان بھائی کا مائک کھلا ہوا ہے، اور یہ 118 نمبر جو ہے ان کا مائک کھلا ہوا ہے. جی آواز بہت کٹ رہی ہے. اچھا یہ سمجھ گئے. جی ساجی دوبارہ آپ کی آواز کٹ کی تھی. ثنایا اولیاء اور ثنایا سفلا، 2 دانت نیچے 2 دانت اوپر ہوں گے. جو ہے نا دانت، یہ دودھ والے پہلے دانت ٹوٹتے ہیں 7 سال کی عمر میں. یہ ہے جی ثنایا سفلا، ان کے اوپر ثنایا اولیاء ہیں. یہ اوپر کا جبڑا ہے، یہ سمجھ گئے. جی ساجی ٹھیک. یہ جو جبڑا ہے اوپر والا ہے یہ. تو ثنایا اولیاء کے دائیں بائیں دانت ہیں جنہیں یہ رباعی ہیں، 2 پر 2 نیچے ہو گئے، رباعی جسے کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ کچلی والا دانت ہے، کچلی جس میں نوک دار دانت جسے کہتے ہیں. آگے سمجھ. جی ساجی پہلے 2 دانت ثنایا اولیاء ہیں، جی ہاں اس کے ساتھ جو ہیں اوپر نیچے کے یہ ربائی ہیں. رباعی ہے. جی ہاں ربائی ہے. رباعی. اور اس سے آگے جو نوکیلے دانت ہیں انہیں کچلی ہے جہاں کچلی. انیاب کہتے ہیں، انیاب. انیابی کچلی. جی ہاں. اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ داڑھیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کی جمع زواحق نقشے میں دیکھ رہے ہیں. جی ساجی یہ نیچے آ گئے داڑھوں کے نام، صفحہ نمبر 13 پہ. یہ ساری ہی اضراس کے تعریف کریں داڑھیں ہیں. انہیں ساری یہ کہتے ہیں اضراس. اس میں اضراس کے اندر پھر زواحق بھی ہے اور طواحین بھی ہے. اور جو سب سے اخیر میں ہے وہ نواجز ہے، ناجزہ ہیں. یہ نقشہ یعنی کہ یہ دانتوں کے اعتبار سے تقسیم ہو گئی. سمجھ گئے. جی ساجی داڑھوں کے 3 نام ہیں، زواحق، طواحین اور نواجز. اخیر میں جو ہے، اخیر میں جو داڑھ نکلتی ہے اسے کہتے ہیں نواجز. اور تمام کہتے ہیں اضراس. اب زبان کی طرف آ جائیں. زبان کی نوک اور زبان کے سائڈ، طرف اللسان، طرف کہتے ہیں کنارے کو زبان کو. سمجھے؟ ساجی زبان کی نوک اللسان، اور ہاں سائڈیں جو ہیں وہ طرف اللسان ہو گئی. طرف اللسان یعنی کہ طرف کہتے ہیں سائڈ کو اور لسان کہتے ہیں زبان کو. جی مناسب. اچھا جی. اس کے بعد پھر حافہ، یعنی کہ جو ہے نا زبان کی جڑ، زبان کی جڑ ہے، اسے کنارے کو حافہ لسان کہتے ہیں. طرف کہتے ہیں زبان کی نوک کے سائڈوں کو، اور حافہ کہتے ہیں زبان کی جڑ کی سائڈوں کو. سمجھ گئے.
जी मुनासिब उस्ताद जी। अच्छा, हाफा हाफल हाफ हाफत हाफा लिसान। हाफा लिसान। जी हाँ। और उसके बाद है अक्सा हल्क। हल्क के तीन हल्क के तीन हिस्से किए हैं। हल्क के अक्सा हल्क, और दरमियान में अदना हल्क और वस्ते हल्क। जी उस्ताद जी। अदना हल्क, वस्ते हल्क और अक्सा हल्क। और होठों को कहते हैं शफतैन। निचला शफत सुफला और ऊपरा शफत उलिया। निचला उस्ताद जी शफातुल सुफला और ऊपर वाला हाँ, शफातुल औलिया। उलिया कहते हैं ऊपर वाले को ना। औलिया। ऐसे हम पीछे पढ़ के आए सनाया उलिया, और ऐसे ही कि नीचे सनाया सुफला। दो होठ हैं, एक सनाया उलिया एक सनाया सुफला हो गया। तो ये इसमें जो है ये बताएंगे आगे चल के कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है। कौन सा हर्फ अदा होता है। जो हर्फ की जगह है, अगर हर्फ वहीं से अदा होगा, उसी मखरज से अदा होगा, तो सही अदा होगा। अगर मखरज से हट जाएगा तो हर्फ अदा सही नहीं होगा, उसकी अदायगी सही नहीं होगी। आगे चलें। जी उस्ताद जी आगे सफर नंबर 12 पे आज़ाए सोत। एक आज़ाए तरफ बस का इसके वाला आज़ाए सोत अगले सफे यानी पे। कि सोत कहते हैं आवाज को। सफाई चल नहीं रहा मेरे पास। सफर नंबर 12 अब्दुल लसीब आगे भाई सफाई। अगले सफे पे आ जाइएगा। जी उस्ताद जी। खशूम, नाक का अगला हिस्सा। नाक का जो है ना अगला हिस्सा, नाक से ऊपर, जिसे नाक का खला। आज़ा कहते हैं उज़व को, और सोत कहते हैं आवाज को, यानी कौन सी आवाज कहाँ से निकलेगी। तो वाह, जी उस्ताद जी। वाह, ये जो है ना, ये जुबान से जो जड़ है, इसके ऊपर एक जो छोटी सी उभरी हुई, यानी कि ताल है, उसे कहते हैं कव्वा। उसके बाद फिर तालू होता है, तालू। तो ये कोना जो है ये काफ कवा हो गया। जो है ना, जो लटकता है ना, लटकता है, जी जी इसको कवा कहते हैं। उसे कव्वा कहते हैं। सही। और फिर ये सख्त तालू और नरम तालू और दांत, या फिर वहां से आदमी आगे की तरफ आता है। कव्वे के बाद सख्त तालू, फिर नरम तालू होता है, फिर दांत और होंठ और जुबान की नोक। फिर जुबान का पिछला हिस्सा, जुबान की जड़, खुराक की नाली, हवा की नाली। उस्ताद जी एक सवाल ये था कि ये जो अलिफ ये जो लिखे हुए हैं ये क्या यहीं से निकलते हैं इन्हीं मखरज से मखारिज से। नहीं 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 नहीं, ये तो समझा रहे हैं हमसे। आपसे कहेंगे भाई ये जो है ना, कव्वे के पास से कॉफ निकलता है, तो मालूम होगा भाई कव्वा, यानी कि वाह कव्वा कहाँ है, और सख्त मुनासिब। तालु कहाँ है, नरम तालु कहाँ है। अगर आदमी को इनकी पहचान होगी तो वहां से हुरूफ को निकालना आसान हो जाएगा। जी मुनासिब उस्ताद जी। उन्होंने निशानदही की है कि भाई किस हिस्से को क्या कहा जाता है, किस हिस्से को। यार एक कुड़ी मक तू याद है बस सारा पता है मक भी परेशानी है और अगर राती आदि नहीं होता काम कोई भी होना दे गंदी होना दे साथियों से कौन गुजारिश है की अपना थी माइक करूँ माइक बंद फरमा दें। और कौन की बात है शाह बीमार को फारगा में आप इफ्तिखार मोहम्मद भाई, है तो मोहम्मद सुबह उमर भाई, तुम सबर कर लो राशिद अली खान भाई। अच्छा जी जी। उस्ताद जी। तो ये इसमें यानी कि बताएंगे, इन्होंने ये नक्शा समझाया है कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे है। अब ये बाद में बताएंगे कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है। समझ गए। तो जो आपको मालूम हुआ कि भाई
कव्वा कहाँ होता है, सख्त तालु कहाँ है, नरम तालु कहाँ है, सनाया उलिया कहाँ है, सनाया सुफला कहाँ है, जुबान की नोक किस तरफ है, जबान का अगला हिस्सा कौन सा है, पिछला हिस्सा कौन सा है, तो उस तरफ से अल्फाज को, हरूफ को निकालना आसान हो जाए, इसलिए उन्होंने नक्शा ये समझाया है। समझ गए सारे साथी? जी फिर उस्ताद जी। दोहरा दें कि सनाया उलिया, और जैसे ऊपर ऐसे ही दांत नीचे होते हैं, ऊपर को कहेंगे उलिया, नीचे कहेंगे सुफला। तो पहले दो दांत ऊपर नीचे सनाया सुफला, ऊपर वाले सनाया उलिया, उनके बराबर में फिर दो दांत हैं, उसे कहते हैं रुबाइया, दो ऊपर दो नीचे। फिर उसके उससे भी पीछे है कुचली वाले दांत, नोक वाले दांत होते हैं हर एक इंसान, दो ऊपर दो नीचे। उसके बाद फिर दाढ़ें शुरू हो जाती हैं। दाढ़ें, दाढ़ों के अंदर हैं सारी दाढ़ें, जो कुचली के बाद दाढ़ है ये इसे कहते हैं जाहिक, जाहिका। उसके बाद फिर तीन दाढ़ हैं, एक दो तीन, इसे कहते हैं तवाहिन। जो ये तवाहिन कहते हैं पीसने को ना, ये खुराक को इनसे आदमी चबाता है, पीसता है। और आखिर में है नवाजिज, नाजिज, इसकी जमा है नवाजिज। इन सबको अजरास कहते हैं, दाढ़ों को सबको। अजरास की भी तीन किस्में हैं, जाहिका, तवाहिन और नाजिज, नवाजिज। हो गया। जी उस्ताद जी। और फिर जबान के हिस्से में बताया कि जो जबान की नोक है, तो इस जो नोक की तरफ से दो इसके जो किनारे हैं उसे तरफ लिसान कहते हैं। और जो जड़ की तरफ से दो हिस्से हैं, साइडें हैं, उन्हें कहते हैं हाफा लिसान। फिर हल्क के तीन हिस्से, हल्क के तीन हिस्से हैं, अदना हल्क, वस्त हल्क, अल अक्सा हल्क। तो आज इतना ही काफी है इंशाल्लाह। उस्ताद जी होठों के हाँ, शफत होठों को, शुक्ला। फतेन, शफत नीचे वाला होंठ शफत सुफला, ऊपर का होंठ शफत उलिया। और जो नाक का, नाक से ऊपर की हड्डी है, जो नाक का खाली, उसे कहते हैं खशयूम। ये गुने वगैरह, गुन और गुन्ना, और ये क्या कहते हैं उसको, ये नाक में होता है। तो साथी इसको क्या कहते यानी हैं? तकरार भी कर लें, इसको जहन में रखें, ताकि जब हम हरूफ की मशक करेंगे तो ताकि आदमी को फिर उन हरूफ को उस जगह से निकालना आसान हो। अगर ये आप लोगों को याद रहेंगी इसके जुबान के मुंह के हिस्से, तो इंशाल्लाह फिर हरूफ की अदायगी में आसानी रहेगी। वरना फिर आदमी अगर मालूम ना हो तो जुबान कहीं लगानी होती है, वो कहीं लगा रहा होता है, आदमी को मुश्किल पेश आती है। बहुत हो गया जी। जी उस्ताद जी बहुत मुनासिब। अगर आ, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो मुझे वॉइस कर देगा, बाद में तो इंशाल्लाह उसको जवाब मिल जाए। जी उस्ताद जी माशाल्लाह आपने बेहतरीन अंदाज में समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ आ गई मुकम्मल। इसको चलते फिरते इसको जो है ना जहन में इसको दोहराएं, साथ इस्तकरार भी कर लें, इंशाल्लाह फिर कल अगला सबक पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।